Senang. Saya bukan suruh you pergi jawab soalan orang. Mungkin bila kita post, kawan kita tak ada like tau. Tapi jangan terkejutlah, kita asyik post pasal Islam, nanti dia terserempak kita dengan luar. Dia kata, lu tiap-tiap hari post itu Quran lah. Satu hari tu saya nampak you tak ada post. Lu sakit ke itu hari? Dia non-Muslim tapi dia ikut, dia tak like. Saya sering kali jumpa dengan kawan-kawan saya yang dah lama tak jumpa, sekolah menengah, dah belasan tahun tak jumpa. Jumpa saya, dia kata, sebab dia panggil saya Wai Hong kan. Dia kata, Wai Hong, saya tengok you tiap-tiap hari cakap pasal Islam ha? Hari tu you pergi Afrika. Saya kata, sekejap, apa macam you tahu? Adalah saya punya kawan, dia share you punya status, lepas tu dia pun share, lepas tu dia pun share. Saya nampak itu Firdaus Wong Wai Hong, itu Firdaus saya tak ada kenal, tapi itu Wong Wai Hong saya kenal. Lepas tu saya tekan itu profile picture, lu punya muka. Oh, lu banyak sibuk. Saya kata, bila lu baca, itu macam saya baca lah, lepas tu saya follow sikit lah. Dia tak ada like pun, tak ada komen pun, tapi dia tahu. Kena tahu, bila kita dakwah melalui social media, bukan dapatkan like manusia, bukan dapatkan share manusia. Kita nak dapat like dari Allah, nak dapat share daripada malaikat. Malaikat share kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru Quran. Berapa tahun boleh berdakwah? 18 tahun 1 bulan. Kalau masih hidup, teruskan. Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Hadis-hadis dalam tu selepas ditolak yang pengulangan, ada lebih kurang 8,000 hadis. 8,000 bahagi dengan 365 hari, insya-Allah kita akan dapat 20 tahun lebih. Maksudnya setakat Al-Quran dengan Bukhari dan Muslim, kita boleh berdakwah berapa tahun? Hampir 40 tahun. Kalau masih hidup, teruskan. Sunan An-Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Daud. Insya-Allah sebelum sempat kita habiskan ke-4 kitab hadis tu, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi dan sebagainya, insya-Allah kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Simple ke tak? Simple. Ada tak ikut Facebook mana-mana ustaz dengan pendakwah, ada tak? Kadang-kadang bila nampak status mereka, share, itu pun dakwah juga. Share. Jangan kata, alamak saya share kasih dia popular. Bukan mau popular. Saya nak bagi tahu, saya nak buat confession sikit. Facebook saya sekarang hampir 270,000, hampir 290,000 followers. Tahu tak? Ramai orang ingat, alamak Brother Firdaus ni dia gila popular, dia pergi buat page. Tapi saya nak bagi tahu, kamu tahu tak bahawa Facebook itu, Facebook page saya itu bukan dimulakan oleh saya, bukan saya yang wujudkan. Student saya dulu 7 tahun 8 tahun lepas, mereka yang create page tu saya pun tak tahu. Masa itu admin pun bukan saya. Bukan saya. Bukan saya gila popular, bukan. Mereka yang tolong buat. Tapi alhamdulillah lah, sebab mereka tolong buat, hari ini mereka bukan lagi admin, tapi pahala mereka tetap dapat. Nampak? Jadi dakwah melalui media sosial ini, melalui media masa, sangat penting. Dan kena faham, bila dapat berita melalui media sosial, siasat dulu. Kalau kita tak mampu siasat, jangan sebar. Siasat dulu baru sebar. Tak mampu siasat, jangan sebar. InsyaAllah. Baik, sahabat-sahabat, kita buka 5 minit untuk soal jawab. 5 minit. Silakan. Kali ini kita bagi ladies first. Ladies, ada soalan? Tak ada kah? Banyak bagus lah. Tak ada soalan? Okay, guys first. Okay, sini ada satu soalan. The question is, for us as a Muslim, which come first? The Quran and Sunnah or the law of the country? Am I right? Now, for us as a Muslim, as you can see, brother and sister, the law of the land, which is our Malaysia law, didn't really contradict with Quran and Sunnah. Despite in Malaysia, in our constitution, okay, in items number 11, in the bracket number 4, talking about the freedom of religion. Basically, Malaysia allowed other people to practice their religion. Is that permissible in Islam? For them to build temple and church? Yeah, it was there. Go back and read about Madinah Constitution.
The Treaty of Madinah. In the Treaty of Madinah, there are roughly around 57 clauses. Out of the 57, 24 is talking about relationship between Muslim and non-Muslim. So for us as a Muslim, of course, we put our priority to Al-Quran and Sunnah. Al-Quran and Sunnah. But that doesn't mean we as a Muslim, we go and jeopardize our faith by saying, oh, since Malaysia is multiracial, so therefore, we must go to the temple and worship together with them to have Malaysian. No, you don't really have to do so. As a Malaysian, as a Muslim especially, we are talking about we have to respect each other, and respect is not doing exactly what other people are doing. I give you an example. In Malaysia, we know our Hindus friend, they don't eat beef. Am I right? Now, and we as a Muslim, we don't celebrate religious festivity other than cultural festivity. But for us as a revert, it's different story. For us as a revert, we can go home to be with our family, but not overdo it. You get what I mean? So when they come to Deepawali, Thaipusam, do we allow them to celebrate? Yeah, it's their freedom. But when we know something is religious, we don't go together and break the coconut together with them. No, you don't join them. Just as if we as a Muslim, we don't invite, it's a provocation if we do this. We do not go and invite our Hindu friend to come to our mosque during Hari Raya Korban, where we're going to slaughter a cow, and we ask them, since you are the YB of Kawasan, can you do the first slaughter first? No, that is provocation. You don't do that. But by them not joining us, are they not respecting us? No, they are respecting us. But you have to understand, respect are earned. Respect are not being demanded. And respect is not necessary that we do exactly what other people are doing, but respect is to allow other people who do it despite you disagree with them. You have to understand that. If they say, you do not respect us because you guys slaughter cow during Hari Raya Korban. Example, I just said talking about example. You do not respect us because you guys slaughter cow. And cow for us is very holy. And you guys are eating beef. So you guys are not, okay, looking after our sensitivity. But likewise, we as a Muslim, in Islam we say, no wastage. And we dislike wastage, but we do not comment. Right? And Islam say, la dira wa la dira. Do not harm yourself and harm others. When your festivity, you go and pierce here and pierce there, we never complain. It's your right to do so, as long as you don't infringe in our right. You get what I mean, brother and sister? Okay? So, respect, you have to understand, when we talk about, for us as a Muslim, put Allah, Messenger first. Letak Allah dan Rasul dulu. Quran dan Sunnah dulu. Ijma ulama, qiyas dan sebagainya. Jangan kerana nak mencari redha manusia, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, kita terpaksa mencari murka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak akhiri sebab dah pukul 3. Dan saya harap sahabat-sahabat dengar ini. Iaitu sahabat-sahabat, sebagai mu'alaf, malam ni pun saya ada forum lagi insya-Allah. Saya nak kita ingat benda ni. Saya nak tanya dan saya nak kalian berfikir. Jikalau sekalian manusia seluruh dunia, penduduk bumi ini redha dengan kita, suka dengan kita, tetapi Allah tak suka, apa yang kita untung? Tak ada. Jikalau sekalian manusia membenci kita kerana tidak mengikuti cara mereka, tak suka kepada kita, tetapi Allah redha dengan kita, iaitu kita buat perkara yang mengikut Al-Quran dan Sunnah, tetapi mereka buat perkara yang tak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mereka non-Muslim. Apa yang kita rugi? Ada tak kita rugi apa-apa? Tak ada. Because ultimately kena faham, surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 185, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Yang orang yang kita nak dapat redha pun dia akan mati. Dia juga akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita juga akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat, don't trust me. You do your own thinking. Untuk cari redha manusia lebih senang ataupun cari redha Allah Subhanahu Wa Taala?
Redha Allah lebih senang. Sebab tatkala bila Allah redha dengan kita, insya-Allah Allah akan hantar orang yang redha dengan dia juga untuk sekeliling dengan kita. Walaupun mungkin kawan kita hilang ramai, tetapi 10 itu boleh menggantikan 1000 yang kita hilang. Don't worry about that. And that Islam. Innama mu'minun wa ikhwan. Dan tolong sahabat-sahabat, my last advice, kita dah Muslim. Persaudaraan kita sebagai Muslim itu jauh lebih kuat daripada you China, you India dan sebagainya. Race kita tak pilih, tapi Islam kita yang pilih. Innama mu'minun wa ikhwan. Cina jangan dengan Cina saja. Lepas ni kalau boleh, bila keluar, jangan Cina jalan dengan Cina. Jumpa kawan yang Melayu ke, yang India ke, yang Kadazan ke, yang Murut ke, yang Iban ke. Nampak mereka, Assalamualaikum bro, my brother. Peluk. Itu semangat Islam. Jangan nampak je orang lain bangsa macam beli ikan dekat pasar. Jangan itu macam, mereka tak jijik. Family kita yang belum Muslim pun tak jijik. Hug them, kiss them, give them that love. Itu Islam. Mulia dengan Islam. Dan Umar Ibn Khattab pernah sebut, kita adalah bangsa yang pernah hina, tetapi Allah muliakan kita dengan Islam. Dan apabila kita mula mencari kemuliaan di luar daripada Islam, nantikanlah kita akan dihina semula. Jadi sahabat-sahabat, mulia dengan Islam, dan insya-Allah Islam akan memuliakan kita. Wallahu alam wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah